আমরা এখন গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে প্রাচীন প্রকটেশ্বর পঞ্চানন শিব মন্দির আছে, ওটা দেখতে উঠছি। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলছেন যেটা 1-150 মিটার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না, এটা আরও বেশি উঠতে হবে। ওরা বলছে 10-15 মিনিট লাগবে, কিন্তু আমাদের হিসেবে এটা 1 ঘন্টা লাগার কথা। চলুন মন্দিরে গিয়ে দেখাই, আপনাদের ফার্স্ট হাইট দেখাই। মন্দিরে গিয়ে আমরা দেখি ওখানকার কী অবস্থা। এই বয়স্ক মানুষদের পক্ষে এই চড়াই ওটাও খুব দুঃসহ মনে হচ্ছে আমার। দেখুন অলরেডি আমরা অনেকটা উঠে পড়েছি। ওইখানে নিচে আমাদের গাড়ি ছোট হয়ে গেছে, খেলনা গাড়ির মতো দেখতে লাগছে। আমাদেরও হাফ ধরে গেছে, কিন্তু সাইডের লোকেশন খুব সুন্দর। महादेव बम भोले, हाँ बिंडर उदयपुर, हर हर भोले। এই হচ্ছে শিবজির গুফা। এটা দেখার জন্যই আমরা এত উপরে উঠেছি। চলুন ভেতরে দেখি কি আছে। फिर आ गया हेलीकॉप्टर। ষষ্ঠীর দিন দেবী দুর্গার আশীর্বাদ পেয়ে গেলাম। আজকে আমাদের দুর্গাপূজার ষষ্ঠী। আমরা এসেছি মা দুর্গার মন্দিরে, মহাদেবের গুহায়। আমার পার্টনার অলরেডি মহাদেবের পুজো সেরে নেমে আসছে। হ্যাঁ অলরেডি আমার পার্টনার পুজো সেরে নেমে এসছে। আচ্ছা চলো। এখন আমরা গুহায় ঢুকবো। ঢুকতে পারবেন? घुस सकते हो आप? घुस तो सकते, एक बार आप जाओ। चलिए हम चलते हैं गुफे में। बैठ बैठ के বসে বসে যেতে হচ্ছে। এই হচ্ছে মহাদেবের গুফা। এই দুজন আমাদের ট্যুর পার্টনার। हमारी लोग है भाई आसी नहीं। आइए 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 आइए, कुछ बताएं। জল পড়ছে পাহাড় থেকে অবিরাম। ভোলেনাথের মাথাতেও পড়ছে। অভিষেক হচ্ছে ভোলেনাথের প্রাকৃতিকভাবে। আমরা অমরনাথের গল্পও শুনেছি, এখানে এসেও দেখছি। जो जल निकल रहा है ये गुप्त केदार गंगा मैया का जल है ना। अच्छा। केदार गंगा मैया का जल है, ये हनुमान जी की गदा है ना, जो सामने है ये हनुमान जी की गदा है। अच्छा। है ना? और जिनके मुंह से पानी टपक रहा है टपकेश्वर महादेव जी है, 7 फन वाले महादेव। इसके यहाँ पर 7 फन है महादेव जी के, 7 फन वाले महादेव जी है, टपकेश्वर महादेव जी है। और ये गरुड़ भगवान जी है, जिनकी चूंच लाल है, पीछे पंख कटे हुए गरुड़ भगवान जी है। और ऊपर काली मैया है, व्हाइट कलर से चमक रही है ना। ये काली मैया है, ये पूरा कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर भोलेनाथ की कैलाश पर्वत है, पूरा हिमालय है। ये व्हाइट चमक रहा है, भगवान शंकर भोलेनाथ का क्या है, कैलाश पर्वत है। इसके बाद माँ यहाँ पर देखेंगे गंगा जी का मगरमच्छ है, ये गंगा जी का मगरमच्छ है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे माँ गंगा मैया यहाँ पे स्वयं विराजमान है, बैठी हुई है।
नीचे माँ गंगा मैया का मगरमच्छ है, ऊपर विराजमान है मगरमच्छ। ये श्री कृष्ण भगवान का पाँव का दर्शन है, अंगूठा। ठीक है, ये अंगूठा है, इस तरफ आ जाओ तब तक आप। अंगूठा कौन सा? तेरा ना? अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा आओ अंदर।